Hari ni saya akan review sebuah new NFT Play to Earn game. Dah lama saya tak buat video berkenaan dengan NFT game. So, ini merupakan game yang terbaru yang saya akan review pada hari ini, which is Pokemoney. Let's go! Hai, welcome back. Semula saya selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga teknikal analisis dalam channel ni. Sekiranya korang berminat, consider subscribe. Jadi dalam video kali ni saya akan ajak you guys cara untuk saya review a new play to earn game. First kali kalau you guys nak main any game, ya apa yang you guys perlu tengok adalah you guys pergi kat dia punya website and you guys boleh tengok semua benda ni. You guys boleh tengok dia punya graphic design dia. You guys boleh tengok lah basic-basic semua macam ni kan. You guys boleh tengok, boleh baca-baca sikit kat sini and you guys boleh tengok daripada sini pun kita dah boleh tentukan sama ada projek ni bagus ataupun tak bagus. Contoh macam ni you guys tengok kalau macam ni kan, partner dia adalah BNB, Coin Market Cap, PancakeSwap, CoinGecko, which is ini sepatutnya tak boleh tulis macam ni. Sebab kalau macam ni kan, every single project yang dalam BSC network semua boleh tulis macam ni. Kalau macam ni dia tak berapa nak kuat lah untuk pendapat saya. Then you guys boleh tengok dia punya white paper dengan cara you guys boleh tekan dekat ni, Game Wiki. Nanti dia akan pergi dekat sini. Standard white paper yang macam biasa kita tengok. Dia ada Pokemon World, which is kat sini dia akan explain berkenaan dengan game dia. Dan dia cakap ialah free to earn. Pada hakikat dia saya rasa tak. Sebab you guys kena beli dulu baru boleh main game ini. So, ini adalah get started. Semua yang you guys perlu tahu kalau you guys yang nak main game ni merupakan game under BSC Network. Make sure that you guys dah add MetaMask. You guys dah set up MetaMask and you guys dah set BSC Network. Kalau you guys yang tak tahu, you guys boleh tengok panduan dekat sini, which is get started ni you guys boleh follow step by step cara untuk nak gantikan BSC Network, macam mana cara untuk nak add BSC Network juga. Dan kat sini adalah Genesis Neko. Kat sini dia tulis lah pasal incubating system, pasal siring dan semua yang berkaitan dengan game ini, cara untuk you guys nak start. Tapi tak apa, dalam video kali ni saya akan go through terus je cara macam nak buat itu macam mana. First kali you guys boleh pergi dekat Pokemoney ni. You guys boleh klik dekat sini untuk you guys nak mula masuk, which is you guys nak connectkan MetaMask you guys. And nanti make sure that you guys sign dekat MetaMask bila ada pop-up keluar. Then you guys boleh sign sahaja untuk you guys mula main kat sini. Make sure that you guys ada BNB, sebab sepanjang main game ini dia akan ada transaction fee yang you guys perlu buat. Jadi cara untuk nak mula main ni very simple. You guys hanya perlukan telur saja. You guys tekan dekat pre-sale ini dan you guys boleh tekan dekat sini untuk tambah untuk nak beli satu Pokeball ini. Dan you guys boleh tekan payment. Sepatutnya nanti dia akan continue dekat sini. Dia akan tulis continue dan dia akan ada pop-up dekat sini, dekat MetaMask itu, which is nanti dekat MetaMask you guys kena sign juga. Dan bila you guys dah sign benda ini, nanti you guys akan dapat Pokeball. Macam saya dah beli. Macam you guys yang baru beli satu, you guys boleh tekan dekat experience untuk you guys nak dapatkan juga free satu lagi Pokeball sebabkan you guys dah beli satu, which is harga dia lebih kurang $20, 20 USD. Dan you guys boleh pergi dekat game, you guys boleh tekan dekat Pokeball and nanti kalau you guys baru beli, sepatutnya dekat sini ada satu Pokeball. Dan you guys boleh buka Pokeball itu dan nanti you guys boleh dapatkan Pokemon you guys. So, nanti Pokemon you guys akan ada dekat sini. Semua Pokemon you guys akan ada dekat sini. Dia akan listingkan regular dan juga experience yang ada experience dekat sini, which is yang you guys beli. Jadi macam mana kita nak dapatkan duit daripada game ni? Mekanisme dia very easy. Lepas kita tengok, dia cuma ada NKG mining sahaja. So far yang lain ni perlukan kalau you guys yang beli hero satu saja, you guys akan fokus dekat novice dan juga part-time job ini. Contohnya you guys boleh tekan dekat novice area ni. You guys boleh tengok satu NFT free saya dah stakekan dekat sini untuk bagi dia dapatkan coin secara percuma. Which is coin apa? Coin NKG, a native token yang ada dekat dalam coin ini. You guys juga perlu add NKG, BUSD dan juga USDT dekat dalam you guys punya wallet dengan cara semua tu nanti saya akan letak dekat ruang description. You guys perlu add ni NKG, USDT dan juga BUSD dan juga BNB. Ini cara untuk nak add token ni. You guys boleh tekan saja kat import token dan nanti you guys masukkan link saya letak kat description semua contract address yang terlibat. Jangan risau. And dia ada dua tempat yang you guys boleh stake macam ni. Satu lagi dia adalah dekat part-time job. Part-time job ni ialah hero-hero yang you guys beli, you guys boleh letak juga dekat sini. Contoh macam ni saya dah letak lebih kurang 1 hari setengah kot. Dan jumlah yang saya dapat sekarang ialah 449. Saya ada 2 karakter, maka saya ada 450 dekat sini. Total yang saya dah kumpulkan dalam masa 1 hari setengah ni ialah lebih kurang 1300 NKG token. Jadi dalam masa 2 hari berapa banyak yang saya dapat sebenarnya 1300 ni. Jadi kita boleh check dekat sini, dekat dalam Popcoin, you guys boleh tengok harga dia pump sehingga sini. Dan you guys boleh pergi dekat PancakeSwap and you guys boleh check berapa yang saya dapat sebenarnya. Jadi untuk game ni, NKG ni dalam 1 hari setengah saya main, modal saya lebih kurang $40 lah kiranya sebab saya beli 2 karakter dan sehari saya boleh dapat lebih kurang
lebih kurang 2 USDT sahaja. Jadi kalau tanya saya, ini adalah downside dah untuk game ni. Agak kurang berbaloi untuk nak main benda ni. Sebab reward dia bagi saya agak sikit nak bandingkan dengan game-game yang lain. Jadi secara overall dia, kita akan discuss penggunaan baik dan buruk dia. Which is kebaikan game ni, dia merupakan mekanisme game ni sangat simple. Which is you guys hanya perlu masuk dekat game, and you guys hanya perlu tekan NKG mining, and you guys hanya perlu letak dekat part time job saja. You guys hanya letak dekat sini dan you guys biar saja untuk dia mining coin NKG ni. Itu satu. Keburukan game ni yang saya tak suka ialah sebab every single things yang you guys nak buat, contoh you guys nak macam saya tadi kan, saya ada hero yang saya dah stake kan. Contoh saya nak claim balik hero ni, even saya nak claim ini pun dah akan dikenakan fee lagi guys. Which is every single things you guys nak letak, you guys nak buka telur, you guys nak buat apa, semua kena fee. Even fee dia tak banyak, tapi kalau setiap kali nak buat itu kena fee. Jadi overall tu sikit-sikit akan jadi banyak jugalah total yang kita akan spend untuk fee sahaja. Dan keburukan yang kedua yang saya tak suka tentang game ni ialah sebab bila saya check dekat dia punya Telegram group, which is baru ada 3,000 plus orang sahaja. Sebelum ni 5,000 dan sekarang ada 3,000. Dan even 3,000 ni boleh dikatakan dia bukan ni lah, almost saya rasa mungkin bot lah sebab total chat tu tak sequel pun sama dengan jumlah yang dia ada. And kalau kita check team member dia pun macam agak sikit lah untuk sebuah game yang sepatutnya hype. Ini bagi saya agak sikit sebab game-game yang saya biasa main sebelum ni biasanya paling kurang lah dia punya community mestilah 20,000 ke 30,000 ke atas. Itu baru tunjukkan game ni very hype. Jadi saya harap dengan apa yang saya explain kat you guys boleh tentukan sama ada game ni baloi atau tak baloi. Kalau macam tanya saya, you guys boleh cubalah, tapi macam yang saya tunjuk, earning dia agak sikit. And kalau you guys nak mula main game ni, semua tentang game ni saya dah pun letak kat luang description. You guys hanya perlu klik kat situ saja dan you guys boleh mula main. Jadi itu saja untuk video kali ni. Thank you guys. Jumpa dalam next video.